अच्छा पिला माने समस्ते भल अछ कौन हैला ओहो मो कथा पचारुछ हाँ हाँ मु भी भल अछि अच्छा तुम स्क्रीन रे गोटे पिक्चर देखा जाउथबो ओहो साइंस लेखा ହେଇଛି ନାଇଁ କି ताहेले जानी पारुथबो आज आमे कौन पढ़िबा आज आमे तम विज्ञान बहिर षष्ठ श्रेणीर खाद्यर प्रकार ओ श्वेतसार विषय रे जानिबा एहा जानिबा परे तुमे श्वेतसार खाद्य पदार्थ को चिन्हि पारिबो ओ ता विषय रे किछि कहिबो जेमति कि मु आगरु तुमको कहिछि खाद्यर प्रकार भेद को वर्णना करिबो ओ श्वेतसार जातीय खाद्यर चिन्हटीकरण करिबो ताहेले आस जानिबा अच्छा कहिलो देखी आमे कौन कौन खाई थाउ भात डाली रुटी साग पनीपरिया भी खाउच तमे आलू काहाकू भल लागे समस्त को भल लागे नाई कि ठीक अच्छी ताहेले देखो आमे खाद्य काहींकी खाई थाउ खाद्य आमर शरीर वृद्धि रे साहाय्य करिथाए काम करिबा पई शक्ति जोगाए ओ शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करे प्रत्येक खाद्य पदार्थ रे केतेक रासायनिक पदार्थ थाए ताहाकू पोषक बा न्यूट्रिएंट कुहा जाए खाद्य रे थिबा मुख्य पोषक को आधार करी खाद्य को विभिन्न प्रकार रे विभक्त करा जाई थाए सेगुड़ी कहला श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार विटामिन बा जीवसार खनिज लवण और जल पानी पी थाओ ना नहीं समस्ते पानी पियो नाई कि वेरी गुड बहुत बढ़िया पिला माने देख तम स्क्रीन रे गोटे पिक्चर देखा जाउथिबो जोउथिरे कि तुमको खाद्यर विभिन्न प्रकार भेद विषय रे सूचना दिया जाइछि सेगुड़ी को तमे देखि कि कहिबो तमे की प्रकार खाद्य खाई थाओ हैला एबे आउ गोटे चित्र देखा जाउछि देखो एटा कोन हिछि कि अच्छा अच्छा सबु जानिच ताहेले आउ एथिरे आमे किछि श्वेतसार जातीय खाद्य जथा भात किंबा रुटी गोटे टेस्ट ट्यूब रे पकेई कि सेथिरे किछि आयोडीन सॉल्यूशन पकेइला परे तार रंग बदली जाउछि हैला एहा द्वारा आमे से खाद्य रे श्वेतसार जातीय खाद्य अछि ना नाही से विषय रे संपूर्ण भाव रे जानि परिबा देखिलो मु आगरु कहिछि गोटे काच ग्लास रे चामच रे अटा किंबा भात नहीं कि सेथिरे 4-5 चामच पानी मिसैबा तापरे सही द्रवण रे आमे 2-3 बुंदा आयोडीन द्रवण मिसेई कि तार रंग परिवर्तन होउछि ना होउनी से विषय रे जानिबा को चेष्टा करिबा जदि रंग परिवर्तन होउछि कोन हबो कहिलो ठीक ठीक सेथिरे श्वेतसार जातीय खाद्य अवस्थित द्रवणटी जदि गाढ़ नील रंगर होइजिबो ताहेले सेथिरे श्वेतसार जातीय खाद्य रो अवस्थिति बोली जानिबा आउ जदि न हेबो ताहेले सेथिरे श्वेतसार जातीय खाद्य रो अवस्थिति अछि किंतु बहुत कम मात्रा रे अछि बोली जानिबा हला एबे कुह प्रत्येक खाद्य रे प्राय समस्त प्रकार पोषक अल्प बा बेसी परिमाण रे थाए मु टिके आगरु कहिछि सबु खाद्य रे श्वेतसार जातीय खाद्य अछि किंतु जोउथिरे बेसी परिमाण रे अछि सेथिरे ही द्रवणटा नील रंग देखा जिवो बुझियाला सेमती आमे जदि बेसी परिमाण रे जो खाद्य रे श्वेतसार जातीय खाद्य रो अंश विशेष पाइबा ताहेले ताकू श्वेतसार जातीय खाद्य अंतर्भुक्त बोली कहिबा हला एई चित्रटा देखिलो कौन कौन देखा जाउची
ଓହୋ, ଆଳୁ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଚାଉଳ, ଆଉ ତମର ଫେଭରେଟ ନୁହେଁ କି ନଳି ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ କହିଲ ମତେ କୋଉ ଗୁଡାକ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ହଁ, ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଆଉ ଆଉ ଗହମ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖ କ୍ଷୀର, ବାଇଗଣ ଚଟକା, ସିଝା ଆଳୁ, ଆଉ ଭାତ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆସ ଚିହ୍ନିବା କୋଉଟା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କୋଉଟା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖିଲ, ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା କଣ? ମକା, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ କହିଲ ଏଇଟା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନା ନୁହେଁ? এইটা ହେଉଛି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଡାଲି ଅଛି, ଡାଲିରେ ଶ୍ଵେତସାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ସାର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଡାଲିରେ ଶ୍ଵେତସାରର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ରୁଟି, ରୁଟିରେ ଶ୍ଵେତସାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ଶ୍ଵେତସାରର ମାତ୍ରା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ରୁଟିକୁ ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭେରି ଗୁଡ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଥରେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଚାଉଳ, ଅଟା, ମୁଢି, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ସାର ଅବସ୍ଥିତ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ତମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ପଢିଦବ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ଵେତସାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଷ୍ଟିସାର କିମ୍ବା ସ୍ନେହସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।